A teacher answers your question, but a guru questions your answer. কবি যেମିତି পোখত ହେଲେ ଋଷି ହବ, ଶିକ୍ଷକ পোখତ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେବେ। A teacher answers your question. A teacher says about truth, but a guru lives in truth. Teacher gives you what you have not. কথাটাକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତମର ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଇଟା ତମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିଅନ୍ତି, what you need. Teacher gives you what you have not and what you need. সেটা তোমার আবশ্যক, সেটা তোমাকে শিক্ষক দিଅନ୍ତି। যদি ঠিক শিক্ষক ହେଇଯିବେ ସେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି କବି ଠିକ କବି ଯଦି ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହେଲେ ଋଷି ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା। କବି ଯେମିତି ପୋଖତ ହେଲେ ଋଷି ହବ, ଶିକ୍ଷକ ପୋଖତ ହେଲେ ଗୁରୁ ହେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ଟିଚର ଆନ୍ସର୍ସ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନାଇଁ କି? ଶିକ୍ଷକ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। ବଟ୍ ଏ ଗୁରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ୟୋର ଆନ୍ସର। ତମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେବ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ସେଇଟାକୁ। ଏ ଟିଚର ଆନ୍ସର୍ସ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, but a guru questions your answer. A teacher instructs, उपदेश दिए, but a guru constructs. गुरु कौन करे? तैयारी करे। A teacher says about truth, but a guru lives in truth. गुरु सत्य रे बास करे, नुहे कि? आजा ये टीचर गिव्स यू व्हाट यू हैव नॉट। तुमर जहाँ नहीं गुरु सेटा तुमको, शिक्षक तुमको सेटा दियंती, तुमर जोटा नहीं। तुम कथाटा बुझंतु, तुमर जोटा नहीं सेटा तुमको शिक्षक दियंती, व्हाट यू नीड। द टीचर गिव्स यू व्हाट यू हैव नॉट एंड व्हाट यू नीड। সেটা তোমার আবশ্যক, সেটা তোমাকে শিক্ষক দিয়ନ୍ତି। গুরু କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଦି ଗୁରୁ ଟେକ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ନିଡ୍। ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଦରକାର କରୁନା, ସେଇଟା ଗୁରୁ ତମଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗୁରୁ ତମଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ये शिक्षक, ये टीचर टीचेस, बट ये गुरु लिव्स। गुरु मुहरे किसी एडवाइस करती नहीं, गुरुकर सब कार्य से निजे करती, शिक्षक निजे करे, सी मुहरे कहीदिए। तेणु शिक्षक जी से गुरु नुहति। व्यासदेव इज नॉट ए टीचर, व्यासदेव इज ए गुरु, बट राधाकृष्णन इज मोर ए टीचर देन ए गुरु। राधाकृष्णन वाज ए टीचर, अवश्य आइडिया टीचर, ज्ञानी टीचर, बट टीचर नॉट गुरु।